Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back. And in this video, I'm going to show you a tutorial on how to configure management IP pool or pool in MikroTik router. So before we begin, this is the topology that we'll be using. In the setup, there is one MikroTik router that will connect to the internet, and there is seven PC client, and then dan klien ini terbagi menjadi dua ruangan, ruangan lab 11, dan di kanan sana ada ruangan lab 21 gitu ya. Tanpa banyak lagi, let's get started with the configuration. So kita akses dulu sini routernya. Login using default user admin, passwordnya kosong. Ini no aja, Ctrl C. So first we can configure the identity name change, and then we add the IP address to the interface Ether 2 and Ether 3, and we add the IP address based on the topology. So first we can configure the identity-nya ya. Kita ubah dulu identity-nya, system identity set name. Kita samain aja di sini ya, yaitu RB1. As you can see, the identity name has been successfully changed ya. Now we can add the IP address to the interface Ether 2 and Ether 3. You can check here. In Ether 2 we use IP 11.11.11.0/24, and for Ether 3 we use IP 21.21.21.0/24. So first we can add in the Ether 2 first ya. So IP address ya. In the Ether 2, so the IP is 11 ya. So 11.11.11.1/24, and interface is Ether 2. Next to Ether 3, the IP is 21. So so IP address add address 21.21.21.1/24, and the interface is Ether 3. Now we can check use IP address print. And we have successfully added the IP address in the interface Ether 3, Ether 2, and Ether 3. Next, after adding the IP address, we will create an IP pool for each room. So the IP pool is used to provide a range of IP address that will be automatically given to the clients connected to the network through DHCP. So kita akan buat IP pool di sini ya untuk kedua interface, yaitu ada interface Ether 2 sama Ether 3. So to do this, we can use command IP pool add name. For the example, I will give name is lab 11 ya. First, ini untuk yang mengarah ke lab 11, itu ini sebelah kiri ini ya. Jadi kita buat namanya itu lab 11 sebagai contoh di sini. Maaf. And then the range. Range. And for example here, for lab 11
the range will be used as 11, 11, 11, 11, 2 ya, sampai 11, 11, 11 titik, kelebihan 11, 11, 11 titik 3 di sini for lab 11. Kenapa? Karena kita ingin mencoba karena di sini ada 3 klien ya. Jika kita pakai itulah tadi itu 2 sampai 3 ya. Itu range-nya itu 2 sampai 3. Jadi kita coba salah satu dari ketiga klien ini tidak mendapatkan IP gitu seharusnya ya. Karena hanya coba klien saja yang bisa dapetin IP address gitu ya. Karena sudah kita setting IP poolnya itu adalah dua klien, hanya ada 2 IP address gitu ya. Oke, sudah. Oke, sebentar, ini agak nge-lag ya. Oke, sekarang kita buat untuk yang ke lab 21 IP pool add name people add name 21 di sini ya namanya. Lalu range-nya kita masukkan for example for lab 21 the range itu akan menggunakan tuh 21 titik 2 sampai 21 titik 4 titik 4. Jadi ini hanya ada tiga IP yang tersedia ya, atau hanya ada 3 klien yang bisa mendapatkan IP. Jadi di lab 21 ini ada 4 klien, sama seperti sebelumnya kita coba hanya ada 3 klien yang ada satu, kita coba satu klien ini tidak bisa mendapatkan IP address gitu ya, dan sementara sisanya itu bisa karena kita setting kalau misalnya hanya ada 3 IP gitu, atau 3 klien yang bisa mendapatkan IP address. Oke, terminal. Okay, we can enter here. Okay, now we can check this IP pool. So IP pool print. Okay, as you can see here ya, itu sudah berhasil menambahkan IP pool di sini untuk lab 11 dan juga untuk lab 21 gitu ya. Next, we will configure the IP network for the DHCP server. So the setup tells the DHCP server which network to serve, including the gateway and DNS server to use for giving IP address to the two clients. Okay, to do that you can use command IP DHCP server networks add network address. Kita masukkan IP networknya di sini. Untuk pertama untuk network 11 seperti itu, 11.0. Oke, /24. And then next is gateway ya, kita masukkan gateway-nya di sini itu 11.1. Okay, next, and the DNS server di sini bisa kita gunakan dari server dari Google aja ya, kita gunakan 8888. Oke, lalu yang terakhir itu adalah subnet masknya, net mask itu 255.255.255.0.
Oke, agak nge-lag ya, maaf. Oke, sudah untuk yang network 11 sudah. Lanjut kita buat untuk yang ke network ke 21 atau yang ke lab 21 nya ya. Bisa kita pakai ini aja ya. Jadi kita tinggal ubah di sini. Oke. Nggak usah. Nge-lag ya. Maaf sebentar. Oke, ini mungkin kita close aja dulu kali ya. Kita close aja dulu sebentar ya. Coba buka lagi. Kita close aja ini ya. Oke. Mati nih. Oke, enggak kok nyala sebentar. Connecting. Oke. Nah, oke, kita coba cek dulu. Tadi sudah tambahin ya DHCP server network print. Nah, tadi kita sudah tambahkan untuk yang ke address 11 nya atau ke network 11. Sekarang kita tambahin buat yang ke network 21 nya. Jadi IP DHCP server network at address 21.21.21.0/24, lalu gateway 21.21.21.1, lalu DNS server itu pakai DNS server Google aja itu 888, dan terakhir itu adalah subnetmasknya yaitu 255.255.255 titik kebanyakan 255.255.0 TF. Dan sekarang bisa kita cek lagi di sini di DHCP server network print. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah bisa menambahkan dua network di sini. Ini network untuk yang ke 11 dan ini network untuk yang ke 21 gitu ya. Oke. Next we will configure create DHCP server for each interface connected to the clients, so which are is Ether 2 and Ether 3. We can do this using command IP DHCP server at address pool. Oke, kita masukkan address pool atau nama pool yang tadi sebelumnya kita buat. Itu adalah lab 11 sama lab 21 ya, tapi kita buat dulu untuk yang mengarah ke lab 11. Jadi kita akan masukkan lab address poolnya itu adalah lab 11 gitu ya. Next. Lalu kita masukkan interface-nya ya. Interface-nya lab 11 ini interface-nya itu adalah Ether 2 gitu ya. Jadi kita gunakan Ether 2 gitu. Oke, Ether 2 sudah, kita buat lagi Ether 3 di sini. Kita ubah ini interface pool-nya jadi lab 21. Kita enter juga di sini. Oke, sekarang bisa kita cek IP DHCP server print. Nah, terlihat di sini sudah berhasil kita tambahkan ya untuk Ether 2 sama Ether 3. Di address poolnya juga sama pakai lab 11 untuk Ether 1, Ether 2 dan Ether 3 pakai lab 21 untuk address poolnya. Oke, dan terlihat di sini masih oke.
the DHCP server we just create is still disabled, so we need to enable it so it can work. Okay, to do that we can use command IP DHCP server enable numbers. Numbers ini adalah flag state, adalah 0 sama 1 ya. Oke, ini karena dua-duanya disable, because the both is disable ya, dua-duanya itu disable. Nah, numbers 0, 1 atau 0 dan 1. Okay, now we can check the IP. We can do verify IP DHCP server print. Now, and previously there was an X flag that showed the DHCP server was disabled. Now the flag is gone or disappear, which means the DHCP server now is active. Okay, to make sure the setup is working, we can request an IP address from PC1 using the IP DHCP command. Okay, so we can try open the PC1 here. Close aja biar cepat. Okay, now we can request an IP address from DHCP1. We can use command IP DHCP. Okay, and if successful, PC1 will receive an IP address automatically from the lab 11 IP pool. Jadi ini 11.3 ini adalah range dari IP pool lab 11 tadi sebelumnya ya. Okay, so we can check use show IP ya, show IP di sini. Nah, di sini juga terlihat PC1 juga dapat IP itu 11.11.3 gitu ya, sesuai gitu ya. Okay, next we also try request an IP address on PC2. Okay, jadi semua klien kita coba request IP address ya in PC2. Okay, itu di second try. Okay, sebentar dulu, agak nge-lag ya, maaf. Oke, ini masih nggak bisa, coba close saja, kita buka lagi. Oke, connecting. Oke, ini udah, kita coba request, do the same steps, itu we can request using command DHCP, IP DHCP. Okay, that's the DORA notification, and we can make sure the PC get an IP address from the lab 11 IP pool. So we can check show IP here. As you can see, there is the PC2 has an IP address is 11.11.11.2. That means this is IP from the lab 11 IP pool. Okay, next the last, you can check in the PC3. Okay, now we try request an IP address from PC3. Okay, so IP DHCP. Okay, and okay, wait ya. Oh, D. Okay, nah, as you can see, the result shows can find DHCP server. Okay, you can check juga di sini show IP. As you can see, dari PC3 dia tidak menerima IP address gitu ya dari DHCP server. So this happens because the lab 11 IP pool only has 2 IP address. So when PC3 tries to get one, there are no more IPs left, and then the request fails gitu. Jadi karena IP pool yang disediakan di lab 11 ya, di IP pool lab 11 itu cuma ada 2 IP atau 2 IP. Jadi ya saat PC3 nyoba request IP gitu ya, dia nggak ada lagi gitu alamat IP yang ada atau yang tersedia. Jadi request tersebut tuh bakalan gagal gitu ya. Okay, to lab 11 the verify it's done. Now we try
verify in lab 21. Okay, now we try request an IP address from now we request an IP address on PC in lab 22 ya, 21 sorry 21. We try on a PC4. Okay, we open the PC4. Now we can request the IP using command ipdhcp. Okay, if it's successful, the PC4 will get an IP from the lab 21 IP pool. Okay, kita dapat IP, so we can check show IP here, show IP, and as you can see the PC4 has an IP address and from the lab 21 IP pool ya. Di sini sudah dapat IP-nya. Okay, PC4 has. Okay, now try request in another PC, maybe in the PC5. We try for example ya. We can request an IP for PC5. Okay, ipdhcp, and then we make sure the PC5 gets an IP from the lab 21 IP pool. Okay, PC5 has an IP address and we can check show IP. Nah, bisa kita lihat juga di sini kalau PC5 sudah dapat IP address dan juga dia dapat IP-nya itu dari IP pool lab 21 gitu ya. Oke, lanjut saja di sini kita coba di lab 6 misalnya di PC6 PC6. Oke, same ipdhcp. Okay, there is notif Dora, that means that we have successfully berhasil melakukan request dan kita dapat IP-nya. Bisa kita cek di sini ya, show IP. Nah, di sini juga sudah ada IP-nya dan ini IP dari IP pool lab 21 gitu ya. Okay, and now the last ya, terakhir, we try to request an IP address from PC7 ya, PC7 ini PC terakhir ya. Kita coba lagi di sini ipdhcp. Okay, the notif is DDD. It's kayaknya I think this ini sepertinya akan gagal ya. Okay, can find the IP server. Bisa kita coba cek juga di sini apakah ada IP, harusnya kita nggak dapet ya. Okay, and it shows that can find the DHCP server, and this happens because the IP pool in lab 21 only has 3 address. So when PC7 tries to get the IP address, none are available and the request is fails ya. Jadi kenapa ini nggak bisa? Karena ya sama seperti sebelumnya ya, hal ini ya karena IP pool yang disediakan sama lab 21 itu cuma ada 3 IP itu, 3 alamat IP gitu ya. Jadi saat PC7 ini nyoba request IP, dia ini nggak ada lagi alamat yang tersedia. Jadi permintaan atau request tersebut itu bakalan gagal gitu ya, karena IP-nya ini udah habis sama 3 klien, yaitu klien PC 4, 5, sama 6 gitu. Okay, and I think that's it for this tutorial, and sorry for the misword ya. Thank you for watching and see you in the next video.